बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पॉलिटिक्स एट 10 और मैं हूं नायाब बतर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने जंग तो जीत ली है, इसमें कोई शक नहीं। जहां हमारी पाक फ़ौज, जहां हमारी पाक फ़िज़ाइया ने भरपूर तरीके से इस जंग में फ़तेह हासिल की, भरपूर तरीके से जो है दुश्मन का मुकाबला किया, वहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट हैं और अहमियत की हामिल है। किस तरीके से कि एक तो दुश्मन के मतलब सामने जाकर मारा, लेकिन जो है जिस तरीके से इनके राफेल तैयारे, इनके रडार सिस्टम जो हैं वो डेड कर दिए गए, ये यकीनन जो है एक आम बात नहीं है। और ये किस तरीके से उनको हैक कर लिया गया, उनके ऊपर साइबर अटैक किए गए, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक अटैक भी किए गए। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो जो है भारतीय जारियत के जवाब में जहां पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वहां पाकिस्तानी साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया था। पाकिस्तानी साइबर हमलों में हैक की गई वेबसाइट्स में भारतीय असम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन भी शामिल थे। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर भी फॉर सेल के लिए लगा दिया गया था, जबकि भारतीय वेब साइंस पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत, भारत दहशतगर्दी की आमाजगाह भी लिखा गया था। और इसके अलावा भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से कबल पाकिस्तान की साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पर साइबर हमला करते हुए उसे भी हैक कर लिया था। पाकिस्तानी साइबर हमले के नतीजे में जो उनके बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, इस हमले के नतीजे में महाराष्ट्र के तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड भी उड़ा दिया गया था। जबरदस्त तरीके से जो है वहाँ पे टेक्निकल तरीके से खेला गया और किस तरीके से वहाँ पे हैक किए गए, इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है साउद अहमद, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। जी साउद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जी साउद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान ने जंग जीती है, उनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक किए, साइबर अटैक किए, ये किस तरीके से मुमकिन हुआ कि उनके रडार सिस्टम में जाके दुश्मन को भी जो है उनके नजर नहीं आए मिसाइल, पाकिस्तानियों को भी नजर नहीं आए और उनके मिसाइल डेड कर दिए गए, उनके ड्रोन गिरा दिए गए, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने जो है हर फील्ड के अंदर इस जंग के दौरान जी भारत को जो है वो चारों शाने जो है वो जीत की है। और भारत को सबसे जो गैर मुतवक्किल धचका है वो पाकिस्तान की साइबर वार से लगा है कि आईटी का चैंपियन भारत जो है वो अपने आप को समझता है इस खिते में। कि हम भी आपस में अगर बात कर रहे हो या फिर इंटरनेशनली देखा जाए तो कहा जाता है जी जो सीईओ है गूगल का वो इंडियन है, गूगल के दफातर इंडिया में है, फेसबुक के दफातर इंडिया में है, एप्पल अपने असेंबलिंग जो है वो इंडिया में कर रहा है। तो भारत जो है वो खाने खां जो है वो बना हुआ था यहाँ पर साइबर स्पेस के ऊपर, और वो इस चीज को की तवक्का नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से इतना बड़ा उसको एक सेटबैक देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान ने जब इस पे भारत पे हमले किए हैं और उनको ऐसे साइबर हमले का सामना करना पड़ा जिस पर माहिरीन जो है पाकिस्तान से इस हमले को किए जाने के बाद इसको तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार जो है वो दे रहे हैं। हालांकि आईटी के शोबे में पाकिस्तान जो है वो भारत को पाकिस्तान का मध्य मुकाबल नहीं माना जाता, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो साइबर टीम है इसने भारत के नेशनल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न रोड जो सेंटर्स हैं वहां तक रसाई हासिल की, फिर सिस्टम को हैक किया। फिर पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारत के तकरीबन 70 से 80% सार्फिन को आर्जी तौर पर बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल कर दी। इसमें जो मेरे पास स्टैट्स हैं उसके मुताबिक जो है वो रियासत जो उत्तर प्रदेश है भारत की, उसमें 3600 प्लस पावर फीडर जो है उनको हैक करके बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के इलाके में 600 प्लस जो फीडर्स हैं उनको बंद किया गया। रियासत जो महाराष्ट्र है इंडिया की उसमें 4600 से ज्यादा जो फीडर्स हैं उनको सप्लाई को हैक करके मुनक़ता किया गया। पंजाब में जो है वो कई सर्वर जो है वो बंद किए गए। कर्नाटक में 235
ونڈ اور سولر کے گریڈز ہیں جی کرناٹک میں انڈیا نے لگائے ہوئے، جو کہ ونڈ کے ذریعے اور سولر سسٹم کے ذریعے بجلی پیدا کرتے ہیں، ان کو ہیک کر کے ان کی بجلی بھی بند کر دی گئی پاکستان کی جانب سے۔ تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہوا یہ کہ پاکستان میں ایک طرف سے تو ان کے میزائل جو ہیں وہ ان کے اوپر داغ دیے، اپنے فتح 1 سے ان کے اوپر حملہ کیا، دوسری طرف سے ان کے جو دفاعی نظام ہے اس کو بھی مجمد کیا گیا، ان کے سگنلز اور کمیونیکیشن کو ہیک کر کے مجمد کر دیا گیا، بالکل جیم کر دیا گیا۔ انڈیا کے جو ایئر فورس کے سرورز تھے ان کو ڈاؤن کر دیا گیا، ان کو اس وقت کی سرویلنس ہی رک گئی۔ دیکھیں جو S-400 اس کا سسٹم ہے جی وہ دنیا کا بہت بڑا سسٹم سمجھا جاتا ہے، اس نے رشیا سے جی $1.5 ارب کا جو انڈیا نے یہ خریدا ہوا ہے، اور اس کو بڑا مان تھا اس رشین، یہ جو اس نے لیا تھا نا یہ سسٹم S-400، بڑا مان تھا اس کو، یہ تھا دشمن میرے پہ حملہ کرے گا اور حملہ کرنے سے پہلے ہی دشمن کو منہ توڑ جواب مل جائے گا اور وہ الٹا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی، لیکن یہاں پہ تو جو ہے انڈیا کو خود منہ کی کھانی پڑ گئی۔ دیکھیں مان اس کو ٹھیک تھا، سسٹم وہ بہت بڑا ہے، وہ سسٹم بہت طاقتور ہے، اس میں پاکستان کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان نے اتنے بڑے سسٹم کو فیل کیا ہے۔ جی دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ہم اس میں سسٹم کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے، S-400 بہت زبردست سسٹم ہے جی، لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی سکل اور جو ٹیکٹیکل اس کی اپروچ تھی وہ کتنی زبردست تھی کہ وہ دنیا کا جو بہترین سمجھا جانے والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی فارغ کر دیا گیا پاکستان کی طرف سے۔ تو یہ ایک اچیومنٹ ہے پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی سائبر اسپیس کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ہمارے جو نظر نہ آنے والے مجاہدین ہیں ان کی، پاکستان ایئر فورس کی اور پاکستان سگنل ڈپارٹمنٹ کی، جو پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کے اندر کام کرتا ہے، سگنلز کا یونٹ جو کہ باقاعدہ رڈار اور سگنلز کو کنٹرول کرتا ہے، اس نے سگنلز جیم کیے، اس نے لوکیٹ کیا کہ کہاں پر بھارت کا جو یہ سسٹم ہے آدم پور ایئر بورڈ سسٹم لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں بھارت کے پاس یہ 3 دفاعی سسٹمز ہیں S-400، ان میں سے ایک جو ہے وہ آدم پور کے اوپر لگا ہوا ہے، یہی سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچا رہا تھا اس دن سے جنگ یہ شروع ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ آلریڈی پاکستان کے نشانے پہ تھا کہ یہ پاکستان کو دشمن کا یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یہ تنگ کر رہا تھا، تو پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ جو تنگ کر رہا ہے ہمیں سسٹم، سب سے پہلے اس کا جو ہے تیا پانچا کیا جائے، اور پھر وہی ہوا جو کہ انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ انڈیا ایزی تھا کہ ہمارے پاس جدید ترین ہتھیار ہے، انڈیا کے پاس جدید ترین، اب دیکھیں ان کے رفیل کا کیا جو ہے وہ حال ہوا ہے۔ بالکل۔ اچھا سعود صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے اپنے ملک میں بیٹھ کے جو انڈین کے سارے ایئر ڈیفنس سسٹم تھے وہ ہیک کیا اور ان کو ہیک کر کے ہی پاکستان کو وہاں پہ فتح حاصل ہوئی۔ میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کتنا مشکل ہے یہ کہ پاکستانیوں نے بہت آسانی کے ساتھ، ہماری ایئر فورس نے ان کے ریڈار سسٹم کو، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ہیک کر لیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا، یہ ممکن کیسے ہوا؟ اس میں آپ کی میں توجہ بہت ہی اہم بات دلانا چاہوں گا جی، وہ یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا میں ایک گروہ جو ہے وہ ڈے 1 سے یہ پراپیگنڈا کر رہا تھا پاکستان کے اندر سے کہ جی پاکستان جواب کیوں نہیں دے، پاکستان کے اندر ایئر اسپیس پاکستان کی وائلیٹ کر کے انڈیا کے ڈرونز آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، پاکستان کہاں ہے، پاکستان اس کا منہ توڑ جواب کیوں نہیں دے رہا۔ جی، تو جو سائبر حملے ہیں یہ جو کیے گئے ہیں یہ 1 منٹ میں یا 10 منٹ میں پلان نہیں ہوتے، اس کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے کہ فوری طور پہ سائبر حملہ کرنا امپاسبل چیز ہوتی ہے، اس کا پہلے بہت زیادہ ہوم ورک ہوتا ہے، پھر آپ نے لوپ ہول تلاش کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ نے دشمن کے سسٹم کے اندر گھسنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو پھر اس کے بعد پھر آپ اس سسٹم کے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس سسٹم کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک داخل ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا کنٹرول حاصل کرنا ایک اس سے نیکسٹ لیول کی بات، ٹھیک ہے جی، تو وہ فوری طور کے اوپر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج پاکستان سائبر آرمی یہ سارے لوگ جو تھے وہ آل لائن آف ڈیفنس جو تھی پاکستان کی وہ تیار تھی، بالکل پلان سب کچھ تھا کہ ہم نے جب حملہ کرنا ہے تو ہم نے کس طرح سے حملہ کرنا ہے، کس کس کی کیا ذمہ داری ہوگی، اور بہت ہی
प्रोफेशनल तरीके के साथ पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया और उसके दांत खट्टे किए, और बल्कि साथ सिर्फ उसके दांत खट्टे किए, उसको अपनी पड़ गई ना जी। आप अपने एक सिस्टम को खुद ठीक करने में लग गए। भारत के जब मुख्तलिफ सर्वर्स डाउन हुए, देखिए सिर्फ पाकिस्तान ने उनकी बिजली को टारगेट नहीं किया, हिंदुस्तान में पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो HPCL है, इंदिरा प्रस्ता गैस लिमिटेड IGPL है, उनके डाटाबेस उड़ा दिए, उनको नकारा कर दिया। 4400 प्लस सरकारी और पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन राउटर्स को नकारा बना दिया जी। राउटर जो है ये मॉडेम की तरह ही काम करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के काम में इस्तेमाल होते हैं इंटरनेट में जी। तो उनके राउटर्स को हैक करके नकारा बना दिया, यानी कि उस वक्त तमाम अहम हिंदुस्तानी हुकूमती, मिलिट्री, एयरफोर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस और दीगर जो पब्लिक सेक्टर की तंजीमें हैं, उनके सर्वर्स जो है उन पे डिनायल ऑफ सर्विसेज का अटैक किया। अब DDoS अटैक के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। इतना ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी जाती है, इतने ज्यादा जगह से हमला हो रहा होता है कि सिस्टम बिल्कुल बैठ जाता है। उनके सिस्टम मुजबत हो गया, जिसके जरिए ईमेल, OTP, सारा जो फ्लो होता है, जैसे आप देखे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं OTP आता है, अंदरूनी मवासलात का सिस्टम है, वो पूरा उसका जो नेशनल लेवल के ऊपर है वो जो है वो फारग हो गया था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसका सिस्टम जाम किया, बल्कि उनके जो CCTV कैमरास लगे हुए थे इंडिया के अंदर, मुख्तलिफ सरकारी इमारतों में थे, शहरों में थे और दीगर सेंसिटिव प्लेसेस में थे। 3500 के करीब CCTV कैमरे हैक किए गए। मकबूजा कश्मीर में 250 के करीब अहम ISP कम्युनिकेशन राउटर्स को हैक करके उनकी सारी मालूमात जो है उस पर एक्सेस कर रही है। 90 से ज्यादा सरकारी और कारपोरेट सेक्टर में वेबसाइट, इवन BJP जो नरेंद्र मोदी की अपनी जाती जमात है, उसकी वेबसाइट को भी पाकिस्तानी शहीनों ने नहीं छोड़ा और उसको भी हैक करके उसकी तबाही फेर दी जी। अच्छा साउथ साहब, यहाँ पे अंदाजा लगाएं कि भारत का कितनी ज्यादा सुदकी हुई है कि यानी कि वो बता ही नहीं सकते हैं हमारा नुकसान कितना हो गया। बिल्कुल चीखें नहीं निकल रही, उनकी आवाज ही नहीं निकल रही। जब एक वक्त में इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है तो वो चीख मारता है जी, लेकिन जब उससे भी ज्यादा घबरा जाता है तो उसकी चीख भी नहीं निकलती। तो पाकिस्तानी फौज ने भारत को नहर पर पहुंचा दिया है कि उसकी आवाज ही नहीं निकली जी। अच्छा साउथ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा साउथ साहब, ये बताइएगा कि ये बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके सिस्टम्स हैक कर लिए थे, जैसे कि आपने बताया कि 3500 के करीब उनके CCTV कैमरास भी हैक कर लिए गए थे और उनकी जो वेबसाइट थी, जैसे कि BJP की एक स्पेशल वेबसाइट, उस तक रसाई मिल गई पाकिस्तान हमारे शाहीनों को। तो ये पाकिस्तानियों ने अकेले में ये सारा मिशन जो है पॉसिबल किया कि पाकिस्तानियों को किसी की सपोर्ट हासिल थी ये सारे सिस्टम को हैक करने में? सबसे पहले तो पाकिस्तान को अल्लाह की सपोर्ट हासिल, ठीक है। बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जी, और कहते हैं कि सजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अल्लाह ताला ने बदर में एक तारीख रकम की कि अल्लाह पाक ने 313 सहाबा थे और उस वक्त काफरों का 1000 का लश्कर था और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नुसरत के लिए उतारा आसमान से। तो जब आप साइबर स्पेस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं तो ये चांस 100% का नहीं होता कि आप जहाँ पे हमला कर रहे हैं वो कामयाब होगा, वहां पर एक्सेस मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें बहुत ज्यादा मदद और नुसरत शामिल रही है पाकिस्तानी हैकर्स के साथ, पाकिस्तानी साइबर एक्सपर्ट्स के साथ, कि उन्होंने जहां जहां पर भी हमले किए वो कामयाब हुए हैं। अल्लाह ताला ने कामयाब कामरान किया है। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने जो जहन में डालना होता है, क्योंकि ये जहन की गेम होती है, ये माइंड गेम होती है कि कहाँ पर वार करना है, कौन सी कमांड रन करनी है, किस तरह से सिस्टम को एक्सेस करना है जी। साउथ साहब, बरतानिया का एक अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे एक कॉलम बकायदा छपा, उन्होंने कहा कि जब ये पाकिस्तानी S-400 इनका जो सिस्टम है इसको नाकाम कर रहे थे, इसको बना रहे थे, इसको हैक कर रहे थे, तब फिजा में 2 ऐसे आप तैयारे कह लें, जहाज कह लें, जेट व्हाट्सोएवर, ऊपर 2 ऐसे देखे गए थे बिल्कुल S-400 सिस्टम के ऊपर जब इसको हैक किया जा रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि वो कोई और पाकिस्तान का कोई जो है दोस्त मुल्क हो, उन्होंने इधर मदद भेजी हो? जी, ब्रादरन मुल्क
اسپیشلی چائنا جو ہے اس میں اس کی بہت مدد شامل ہے پاکستان کی ایئر فورس میں ایک اچھا اکوپمنٹ دینے میں. پاکستان کا بڑا پرانا اور اچھا دوست ہے تو بالکل جی پاسبل ہے. اس میں اگر اخبار نے یہ کالم شائع کیا ہے تو ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی ریسرچ کی ہوگی تو ہو سکتا ہے جی. پاکستان کے بہت سے دوست ممالک ہیں, اس میں ترکی شامل ہے, اس میں چائنا شامل ہے, تو انہوں نے بالکل بیان بھی دیے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دوسری جانب سعود صاحب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو چائنا ہے اس میں یہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو وار ہوئی ہے اور اسپیشلی ٹیکنالوجی کی وار ہوئی ہے, تو یہ اس ساری وار میں جو چائنا ہے اس نے یہ چیز چیک کر لی کہ یہ جو ٹیکنالوجی میں نے بنائی ہے یہ اس کی کتنی یہ رینج ہے یا کتنی قابل اعتماد ہے, کتنا یہ کام کر سکتی ہے. تو کیا اس نے پاکستان انڈیا کی جنگ میں اپنی ٹیکنالوجی چیک کی ہے؟ دیکھیں اب پاکستان اپنا 70% اسلحہ جو ہے وہ چائنا سے خریدتا ہے جی. کچھ تھوڑی سی پرسنٹیج جو ہے وہ پاکستان اٹلی سے خریدتا ہے, کچھ ترکی سے خریدتا ہے اور باقی تھوڑی بہت امریکہ سے خریدتا ہے. اب پاکستان جو اسلحہ چائنا سے خرید رہا تھا نا جی وہ کہیں پہ استعمال نہیں ہو رہا تھا. وہ اسلحہ پاکستان کے پاس موجود تھا لیکن کسی بھی جنگی جگہ پر وہ یعنی کہ فنکشنل طور پر وہ اس کا ایک ٹیسٹ نہیں ہوا تھا ان ریئل ٹائم اپروچ اگر آپ کہیں. تو پاکستان بھارت جنگ میں جو اپنا اسرائیل کے ڈرونز گرائے گئے ہیں اس میں چائنی میزائل مارے گئے اس کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے جو ان کے جہاز گرائے ہیں ان کو بھی چائنیز میزائل مارے ہیں. پھر چائنا کا ہی J-10C طیارہ ہے, F-17 تھنڈر پاکستان نے چائنا کے اشتراک سے بنایا ہوا ہے. تو اس کے اندر ایک تو چائنیز کمپنی جو کہ یہ اسلحہ بناتی ہے اس کے شیئرز بہت بڑے ہیں, تو اس میں ایک تو فائنینشلی بڑا فائدہ ہوا ہے چائنا کو, 60% فائدہ ہوا ہے جی. اس کا دوسرا یہ ہوا ہے کہ چائنا نے جو ہتھیار پاکستان کو بنا کے دیے ہوئے تھے, بیچے تھے, تو وہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ جو چائنا کا جو ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ وہ مینوفیکچرنگ کے اندر جو ہے وہ اسلحہ تیار کرتا ہے, تو اس کے آرمز جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں بلکہ بہت زبردست ہے دوسرے جو ہے ممالک کے مقابلے میں. تو یہ ایک بہت زبردست چیز چائنا کے مفاد میں گئی ہے کہ پاکستان نے جو چائنیز ہتھیار استعمال کر کے دنیا کو دکھایا ہے, تو اس میں نہ صرف چائنیز ہتھیار کا جو ہے کریڈٹ ہے بلکہ پاکستان کی جو افواج ہے, پاکستان ایئر فورس ہے, ان کے شہینوں کی زبردست ٹیکنیکل اپروچ, ان کا پروفیشنلزم اور ان کی گرپ جو اپنی اسکل کے اوپر ہے اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن اس کا فائدہ چائنیز مارکیٹ کو بہت زیادہ ہوا ہے اور ان کو اب مختلف ممالک کی جانب سے جو ہے آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے کہ ہمارے ساتھ آپ میٹنگز کریں, اپنے جو آرمز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اپنی ملٹری ڈیلز بنائیں. تو اس کے اندر جو بڑا فائدہ ہوا ہے. پھر پاکستان نے اپنے جو فتح 1 میزائل بنایا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ نیوکلر ویپن جو ہے وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پاکستان نے خاموش پیغام دیا انڈیا کو کہ ابھی تو ہم سادہ اس کے اندر بارود بھر کے بھیج رہے ہیں, لیکن اگر تم نے اس جارحیت کو ختم نہ کیا, تم انسان کے بچے نہ بنے, تو ہم اس کے اندر ایٹمی ہتھیار بھی رکھ کے تمہیں بھیج سکتے ہیں. ہم نے تمہیں سادہ بھیجا ہے, ایٹم لے کے آ سکتا ہے. تو فتح 1 کی یہ جو صلاحیت ہے اس کے اوپر بھی بھارت پریشان تھا, اس وجہ سے وہ بھاگا ہے. اس نے پاؤں پکڑے ڈونلڈ ٹرمپ کے کہ مہاراج ہماری صلاح کرواؤ, پاکستان سے ہماری جان چھڑواؤ, جنگ بندی کرواؤ, ہم تو مارے جائیں گے اگر پاکستان نہ ہوگا. اب دیکھیں پاکستان نے 2-4 گھنٹوں میں جس طرح نقصان پہنچایا ہے بھارت کو, اگر 2-3 دن یہ جنگ جاری رہ جاتی پاکستان تو تباہی پھیر دیتا. بالکل. اور پاکستان کی جانب سے یہ بھی بیانیہ سامنے آیا تھا کہ انہوں نے وہ میزائل بھی استعمال کیے جس کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں اپنے لیول پہ. یہ کوئی انہوں نے ہائی فائی جو میزائل وہ بھی استعمال نہیں کیا تھا جو انڈیا کے اوپر انہوں نے بھیجا, جیسے کہ فتح 1 کی جیسے آپ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے صبح فجر کی نماز کے بعد میزائل ہے, آپ کے پاس ابدالی میزائل ہے, آپ کے پاس ابابیل ہے, آپ کے پاس شہین ہے, آپ کے پاس بہت سے ایسے میزائل ہیں جو آپ نے ابھی نہیں چھیڑے. ابھی تو پاکستان ایئر فورس کے ترجمان کا اس دن کہنا تھا جو
एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उनका कहना था कि हमने तो अभी 10% अपनी स्किल्स और अपने हथियार दिखाए हैं, अभी तो 90% हमने अपने आप को शो ही नहीं करवाया कि हमारी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। तो इंशाल्लाह इंडिया अगर अभी जो मोदी की स्पीचेस हैं उसमें अभी भी वो शौक रखता है कि दोबारा वो पाकिस्तान को जो है वो ललकारे, अगर वो फिर ललकारेगा तो फिर उसके दांतों पे ये जो लींबू रख के इन्होंने जो उसके टायरों के आगे लींबू रख के राफेल जो है उसका इफ्तिताह किया था, उन्हीं लींबू से मोदी का दांत जो है वो खट्टे किए जाएंगे पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा साउथ सर, यहाँ पे अब ये बताइएगा कि साइबर अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बुनियादी फर्क क्या है और इनका दायरा कार क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अभी देखें 2025 है, अब ये 1965 की जंग नहीं है कि आपने पानी भर के खेतों में तो उन दुश्मन के जो टैंक हैं उनकी चेनें रोक देनी है और उनको मजबूत करना है। ये कोई चिविंडा सेक्टर नहीं है कि जहां पर आपने पानी भर के दुश्मन के जो टैंक है उनको मजबूत करना है या फिर अपने जिस्म के ऊपर बम बांध के टैंकों के नीचे घुस के टैंक उड़ाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जज़्बा शहादत से सरशार पाकिस्तानी अफवाद के नौजवानों ने ये सारा कुछ किया हुआ है। मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, मेरा मकसद उनके ऊपर तनकीद नहीं है, लेकिन वो 1965 था, उस वक्त की टेक्नोलॉजी उस वक्त के हिसाब के साथ थी। अब ये 2025 है, इस वक्त जो ऑपरेशन बनियान महसूस किया गया है इसके दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के मुवासलाती निज़ाम में जो खलल पैदा किया, इसमें भारतीय फ़ज़ाइया की नॉर्दर्न साउदर्न वेस्टर्न एयर कमांड शामिल है, भारतीय रेलवे के मुख्तलिफ सर्वर शामिल है, पाकिस्तान भारत के मुख्तलिफ जो पाकिस्तान ने खराब किए हैं वो उनके सिस्टम सर्वर जो एयर डिफेंस कंट्रोल के थे वो जो है वो खराब कर दिए ना। तो देखें ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ये है कि देखें अभी सारा सिस्टम भारत गैस 400 है या फिर दीगर दफाई निजाम है, रडार सिस्टम्स हैं, सिग्नल्स हैं कि कहाँ पर हम हमला करने वाले हैं, हमारा मिसाइल कहाँ आ रहा है, कहाँ गिरेगा, कहाँ से उसको जो उसका प्रोजेक्टाइल होता है वो बता भी देता है कि कहाँ से वो चला है। तो सारी चीजें जो है इनको रोकने के लिए देखें इंडिया के पास पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा असला मौजूद है, 4 गुना ज्यादा उसके पास जो है इक्विपमेंट मौजूद है। अगर आप इक्विपमेंट की बात करें, अगर आप तादाद की बात करें तो इंडिया हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है, पर उसके पास हमारे वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। नहीं, टेक्नोलॉजी उसके पास हमसे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के पास जो स्किल है और जो पाकिस्तान के पास जो कॉन्फिडेंस था और जो प्रोफेशनलिज्म था, देखिए आप जितना मर्जी जबरदस्त चीज आप BMW या मर्सिडीज में आप उसको बिठा दो जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, उसने गाड़ी ठोकनी है ना। बिल्कुल। तो एक अच्छा ड्राइवर भी होना अच्छी गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि दिमाग जो है वो कितना तेज है कि भारत ने बड़े बड़े वो भारत आम वो बस मिसाइल मार रहा है, कभी ड्रोन भेज रहा है, भारत के साथ पूरी दुनिया में सिवाय इसराइल के कोई मुल्क नहीं खड़ा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक, OIC, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, चीन, अजरबैजान, बहुत सारे। अब इंडिया ये समझ रहा था कि मेरे पीछे आके अमेरिका भी खड़ा हो जाएगा, रूस भी खड़ा हो जाएगा, दोनों ने कोई बयान नहीं दिया। ठीक है, तो चीज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर आपको हर चीज ऊपर हमला करना पड़ता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसा कि पाकिस्तान ने अगर वहां पर अपने मिसाइल भेजे तो वो मिसाइल को इंटरसेप्ट भी तो कर सकते हैं ना जी। तो उस इंटरसेप्ट करने से बचने के लिए पाकिस्तान ने उसका दफाई निजाम लोकेट किया, उसको मुजम्मद किया, फिर उसको तबाह किया। पाकिस्तान ने उनके जो डिफेंस सिस्टम के सर्वर से एयर डिफेंस कंट्रोल, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे होता है कि जहाज कहाँ आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा, रडार है, वो सारे सिग्नल्स देते हैं कि फला भारत पाकिस्तानी त्यारा भारत की सरहद की तरफ आ रहा है। ठीक है जी जी। तो ये मुझे अब 2025 ये हर तरह की वार का साल है और आगे आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी शामिल हो रही है जंग के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो किसी के भी काबू में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल साउद साहब आपने ठीक कहा कि टेक्नोलॉजी है जदीद से जदीद तरक्की करती चली जा रही है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।